Hi guys! Welcome to my vlog. This is me, Alexis and Ashley Estudyante. Ngayon magluluto kami guys ng kamote fries. Kamote fries, let's go! Ayan na guys. Ayan guys, oh. Guys, natadtad ko na pala yan kanina. Hirap kasi tadtarin. Yan, let's go na guys. Guys, pinuksan ko ilaw dyan sa ano ko. Yan guys, oh. Konti lang yung naluto namin, nabiyak ko kasi kalahati lang yan. Yan na guys, so, yan. Guys, nagpapatulong pala ako yung mama dyan, kanina. Yan, nagpatulong ako dyan kasi di namin kaya guys. Yan, okay na guys. Magluluto na kami. Naantay lang namin mainit yung kawali bago lagyan ng mantika. Yan. Hininaan ko lang yan guys. Nilaksan ko pala yan guys. Yan. Kasi may tubig-tubig pa. Kakahugas lang namin ng kawali guys kanina. Yan, nilagyan na namin ng mantika. Yan. Hirap pa buksan ng mantika. Yan guys, okay na. Yan, nilagyan na namin ng mantika guys. Guys, ang tiga-video pala dyan na yung pinsan kong lalaki na si Kyle. Yan. Lalagay ko na guys. Yan. Guys, tatalamsik para dyan guys. Yan. Yan guys, tumalamsik na nga. Guys, pinatay ko muna kasi yan, okay na. Kasi malamig pala yung kamote fries. Yan, okay na guys. Luluto na ulit. Guys, yan. Lalagay ko na lahat yan guys. Yan. Guys, yan na. Lahat ko na lahat. Guys, yan na guys. Guys, yan na. Yan na guys. Yan, ninalo-halo ko na. Guys, nilagyan ko ulit ng mantika. Yan. Guys, nandyan pala yung pinsan ko. 4 na kami dyan, guys. Naghihintay lang sila, guys. Guys, yan na. Yan na, guys. Halo-halo lang hanggang malutong. Hanggang magkulay. Yan, guys. Antayin nyo na lang guys. Bye-bye. Antayin na lang maluto guys. Pakita na lang namin sa inyo guys. Yan na. Bye-bye. Yan na guys. Guys, luto na pala yan guys. Ahon na lang. Yan. Ahon na lang. Ahon na lang. Ahon na lang. Yan. Yan. Let's go to the Guys, pinapatak-patak ko pa muna yan ha. Baka sabihin yung yan. Let's go na guys. Yan guys, o tingnan nyo guys. Yan guys, lalagyan na pala namin ng stick yan. Guys, yan na. Nilagyan namin yan ng cheese. Kaming 3 na lang dyan ng 2 lalaki na lang sila at ako na lang. Basta umalis na yung babae. Yan. Isang babaeng pinsan namin. Yan, nilagyan ko pa ulit. Tapos inalog-alog ko. Yan. Yan o guys. Tingnan nyo guys. Guys, tingnan nyo Diba kulay yellow na? Yan. Guys, lumipat pala kami dyan. Doon kami sa may labas kasi mainit guys. Yan. Mainit kasi sa kusina guys. Dito naman malakas ang hangin sa labas. Kaya sorry na lang dyan sa background. Yan. Sarap ng upo namin. Guys, inayos ko lang yung patungan guys ha. Inayos ko lang muna saglit. Yan. Okay na. Guys, mataas pala dyan yung patungan namin. Pinahbaan ko yung ng vlog ko kasi hindi kami makita. Guys, mainit pa pala niya yung kinagat ko.
Ako pala yung babae dyan. Yan guys, malambot na siya. Lutong-luto talaga siya guys pag pinisil. Mainit pa kasi guys, kakaahon lang namin. Guys, di pala lasa-lasa dyan yung cheese. Kahit ang dami na namin nilagay na cheese. Yan, hinihipan lang namin. Yan, tingnan nyo guys, oh. Pero sarap ng kain namin, oh. Kami pa ba magpapatalo dyan guys. Yan, kain lang ng kain guys. Sabi ko dyan sa dalawang pinsan ko, guys, kain lang ng kain para walang hiyaan dito. Yan. Kain lang kami dyan ng kain, guys. Yan. Ay, guys, di pala nakita yung isa naming pinsan. Yan. Yan, kain lang ng kain. Ay, sorry guys sa may background. May dumaan kasi. Yan. And guys, let's go na kain. Yan, kain lang ng kain. Ayan guys, sorry guys ah. Yan na guys. Kaya lang kayo makain dyan. Ay, sorry Kyle, di ka nakita. Ito palang naka-jacket si AJ. Kakarating lang niya kanina. Tapos siya yung kapalit nung isang babae. Si Ashley. Yes, si Kyle di nakita. Ano ba yan, Kyle? Bakit? Yan guys, okay na yan. Guys, let's go. Bye-bye. Subscribe to Alexa and Ashley Estudiante. Like and share. Bye-bye. Yan, bye-bye guys. Like and share.